नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस स्वागत करछु मो प्रसाद। आज दशहरा आज तमाम सकाल ठू प्राय राति ठू तमाम दिन आज 12टा गोटे है प्रबल वर्षा। ए वर्षा ना कुआडे जाई होउची ना किछि करी होउची। ए परिप्रेक्षी एति कह पार आज किसी आर्टिकल पकेनि घर चुपचाप गोड़ हाथ बांधिक बसती ए मुहूर्त किसी खोला गपसप करा खोला गपसप जहाँ मुंड को आसला भावना अनावना कौन आर्टिकल पकेबानी बोली पकेबा बोली भाभी कि आर्टिकल पकेबानी भावना अनावना जहाँ गोटे मन रू आसला गपिया गपसप करवा। आज मन पड़ुଛି बाइबल गोटे कथा अच्छी नहुंको जलप्लावन पर जितेबले जलप्लावन जलप्लावन द्वारा पृथ्वी को प्रभु ध्वंस कले नहुंको समय तापर से अनुतप्त है किए सदाप्रभु अनुताप कले कहीं इमिति करमती जलप्लावन कर लोक मारिदेली पृथ्वी सारा लोक कहीं मारे तार कारण तो गुड़ाए अच्छी बाइबल तेरे से जो दुष्टता हेतु अत्यधिक दुष्टता अत्यधिक खराब काम कले लोक मैंने पाप कले बेसी पाप कले से समूल ध्वंस करते। तेरे कथा उठार प्रसंग है गोटे कथा मोर मुंड को आसला कथा आसला इंद्रधनु बा धनु नुआंते लिखाई बाइबल लिखाई धनु नुआंते कौन से धनु ना वर्षा छाड़ा पर किछि दिन पर्यंत वर्षा छाड़ा पर पानी एत भरी जाता पृथ्वी रे दुनिया सब पर्वत पहाड़ सब बुड़ी जाता से जहाज जाकि लगे आररट पर्वत जा लगे तो पानी सुखिया पुणी 1.5 मास 2 मास खंड 2-3 मास खंड समय लगी विभिन्न प्रकार काऊ बग देकी से पानी सुखी ना नहीं गछ डाल सब देखा ना नहीं चलिए सुविधा अच्छी ना नहीं जहाज भितर काऊ डामरा काऊ पारा इत्यादि छाड़ी से नो एक्सपेरिमेंट कले इत्यादि कथा छाड़ धनु नुएबा कथा कई मुंड को आसला जे बाइबल रे कौन सी ग्रंथ रे एक्सेप्ट बाइबल व्यतीत अन्य कौन सी ग्रंथ रे ये कथा लिखा जाए नहीं जे धनु नुआइबा इंद्रधनु बोलिया कथा पाठ आम समस्ते पढ़ी बाघ निश हला ना ना हनाला एमती कौन गोटे अच्छी सातटा रंग 7टा इंद्रधनु 7 रंग 7 सुर 7 सुर 7 रंग इत्यादि कथा आम जानी इंद्रधनुर कथा बाइबल व्यतीत कौन सी ग्रंथ रे लिखा है नहीं बोली मोर कहीं मन हुए मु तो विशेष किसी पौराणिक ग्रंथ पढ़ी नहीं जी मोर मन होती इंद्रधनुर कथा कौन लिखा है कहीं प्रभु इंद्रधनु नुआइले ना नोह परिवार सहित नोह सहित प्रभु गोटे एग्रीमेंट कले गोटे चुक्ति कले जे इमिति आ पृथ्वी रे केबे मध्य इमिति पृथ्वी ध्वंसकारी जलप्लावन हम ना जेबे भी आम इंद्रधनुर कथा इंद्रधनु को देखा आकाश रे इंद्रधनु नुएबा आकाश रे सेबे सेबे आमर मन पड़ो जे आम मनुष्य सहित गोटे कोवेनाट बा गोटे चुक्ति करचंती जे इमिति आ जलप्लावन द्वारा केबे भी पृथ्वी को ध्वंस करूँ ना। इंद्रधनुर कथा केवल बाइबल अच्छी बोली मोर कहीं मन हुए मु तो विशेष किसी पौराणिक ग्रंथ पढ़ी नहीं बट मुझे मन कर भावुची जे इंद्रधनुर कथा एक्सेप्ट बाइबल कौन ना ए इंद्रधनुर कहीं इंद्रधनु आकाश रे देखा जाए तार साइंटिफिकल रीजन अच्छी जे तार बबल्स गुड़ारे वाटर बबल्स रे पड़े सनलाइट पड़े तार प्रतिफलित देखिए इंद्रधनुष आसे इत्यादि कथा आज बालिकणा धूलिकणा इत्यादि कथा आज से तो साइंटिफिक कथा कि बिब्लिकली जहाँ लिखाला जे इंद्रधनु केवल ईश्वर सहित गोटे नियम बा चुक्ति कले नोह ईश्वर चुक्ति कले नोह सहित जे इंद्रधनु जेबे भी नुएबा जेबे भी आम देखा आकाश रे सेबे सेबे आबे आमर ये एग्रीमेंट कथा मन पड़ो जे आम केबे भी कौन तो वर्षा बा जलप्लावन अत्यधिक हेतु आम मनुष्य को मारिबा ना ये कथा बोध मु थरुटे कौ जगह गोटे सेयार करी मन पड़ू कौ स्कूल रे बोध मुझे एमती गोटे टपिक आसीला साइंस पढ़ेला बेलू विज्ञान पढ़ेला बेलू केत कौन गोटे टपिक आसो से कथा सेयार कर कौ जगह मुझे हाँ इंद्रधनु कथा गोटे मन पड़े तो इंद्रधनु कथा एक्सेप्ट बाइबल आ कौन ना। द्वितीय कथा वर्षा कथा जो कौची साउल को इस्राएल लोक माने राजा चूज करने को चाहिए ना साउल को नुह
सामुएल को इस्राएल लोक मैंने कहले आम गोटे राजा दिंतु जमी सब देशर सब राज्यर सब जातिर जमी गोटे गोटे राजा अच्छी सेमती इस्राएल लोक मान गोटे राजा दरकार आम प्राचीन मैंने चाहिए आमको गोटे राजा दिंतु मुझे इत्यादि कथा को जाऊँ चाहिए साउल को राजा अपॉइंट कर दिगला सामुएल अभिषिक्त करदे साउल किंतु सामुएल लोक को यहाँ भी वार्निंग देदेले जे तुम राजा अपॉइंटेड करी तुम निज उपरक अभिशाप आनीच अभिशाप डाकिच अभिशाप मागिच तार परिणाम स्वरूप देख जे गम काटिवर समय नुह कि इत्यादि समय नुह इत्यादि पाणीपाग कथा कहीकि से कहले एवं वर्षा हे देख बोले वर्षा हे देख तेणु साउल राजा को अपॉइंट करी लोक मान अभिशाप डाक तार परिणाम स्वरूप तार साइन स्वरूप तार संकेत स्वरूप वर्षा है तेणु गोटे कथा मोर मन पड़ुची राजा मंत्री हवा एटा ईश्वर की इच्छा नुह ईश्वर की इच्छा नुह कारण राजा मंत्री माने राजा मंत्री जो मैंने होती से माने केबे भी ईश्वर अभिमतर लोक संभवतः ही ना कारण राजा मंत्री जो मैंने भी होती दे आर ऑल ह्यूमन्स यार ह्यूमन मनीष मनीष आमर लोभ अच्छी आमर पाप अच्छी आमर मिथ्या अच्छी आमर सब जिन अच्छी जमी साधारण मनुष्यर थाए तेणु जड़े अन्य जन पर कर्तृत्व करने ताठू अधिक श्रेष्ठ कौन होता है सी केवे भी पारि न था सेमती श्रेष्ठ लोक ही जड़े अन्य जन मनीष तो एमती गोटे ईश्वर प्रतिच्छवि कहुए मनीष ईश्वर जन प्रतिच्छवि मनीष मनीष उपर केमती कर्तृत्व कर तार जमी दोष गुण अच्छी तार भी दोष गुण अच्छी तेणु परमेश्वर केवे भी चाहिए ना जे मनीष मनीष उपर राजा हूँ कि से इस्राएल लोक मैंने कहले अरे आम तो तुम राजा आम तो तुम प्रभु आम छाड़ी आ तुम क्या रजा कर ना लोक तो कहले समस्त जमी गोटे गोटे रजा अच्छे सब देशर सब राज्यर सेमती आम गोटे गोटे रजा दियो आ नियो रजा नियो बोले अभिशाप देले तार परिणाम स्वरूप तार संकेत स्वरूप तार प्रमाण स्वरूप वर्षा है एटा बोधे सामुएल पुस्तक गोटे गोटे लिखाई केते पर मन पड़नी सामुएल पुस्तक गोटे प्रथम सामुएल द्वितीय सामुएल प्रथम सामुएल गोटे गोटे लिखाई द्वितीय सामुएल गोटे लिखाई जेहेतु आपण मानतु नेट सामुएल अपॉइंटेड जे सॉल एज ए किंग रो मारे देखिले आप नेट्रे पाइबे सर वृष्टि होता वर्षा होता ना तेणु वर्षाटा आशीर्वाद अभिशाप द्वितीय वर्षा एलियों समय है द्वितीय वर्षा 3 वर्ष काल दुर्भिक्ष रही पड़ा वर्षा है सीटा गोटे वर्षा आउ वर्षार बहुत कहानी अच्छी बाइबल रे पुराण मानक वर्षार बहुत कथा अच्छी किंतु वर्षाटा को लोक आशीर्वाद भावते अभिशाप के भावती ना पानी पड़ा शीतल हवा माटी की पानी पानी मारे वृष्टि हवा यहाँ गोटे निश्चय आशीर्वाद अभिशाप केमती हम अभिशाप केबे भी हेबन आशीर्वाद ही हम तेरे से छोटी से प्रथम घटना प्रथम साइन एटा बोधे वृष्टिर प्रथम घटना वृष्टि सृष्टि ना वृष्टि मान वर्षार प्रथम घटना साउल थ्रोरु साउल जो किंग हेल्ले अपॉइंटेड है ये गोटे कथा तेज वर्षा आजिक डेट्रे अभिशाप केमती कहले हम आशीर्वाद वृष्टि सब गोटे आशीर्वाद किंतु हाँ बाइबल लिखाई साउल को गोटे राजा मागिक आम अभिशाप भी नागिंट अभिशाप क्या राजा माने जदि अपॉइंटेड गुरु तो आम भारत देश से राजा पद्धति ही थिला राजा राजुरा जमीदार ये सब जिनस ही थिला ब्रिटिश आसिला आमको 200 वर्ष पराधीन करके शासन कर सारा आमको स्वाधीनता दे तांकर गणतांत्रिक सिस्टमटा आम देश प्रचलित करी भोट प्रथा करी एवं प्रभु जहाँ तल स्तर लोक मैंने जाकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति हो पार्टी ईश्वर की इच्छा भाव पड़ो जीशुर इच्छा प्रभुकर इच्छा ये गणतांत्रिक पद्धति ये राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री ए मुख्यमंत्री ये राज्यपाल ये सब जिन एमएलए एमपी ये सब ईश्वर की इच्छा नहीं तेणु तल स्तर लोक मैंने गोटे कथा किए एमती सेमती नेता मंत्री हो जापे ना बड़ लोक हो पारे ना पुण्य किसी करते से जेकोसी जाति हूँ जेकोसी धर्मर हूँ किसी पुण्य करते जन को से पद पदवी मिले पीढ़ी हूँ कि पूर्वपुरुष पीढ़ी हो कि ना कि पुण्य डिपोजिट कर हाउ यू विल डू विथड्र यार आप डिपोजिट करना मैंने विथड्र केमती कर विथड्र हो कि आप बड़ लोग फुलमाला पिंधे से संभव नुह आपड़ प्रथम डिपोजिट कर दियार अच्छे आप से बैंक में जाए आप विथड्र कर बड़ लोग फुलमाला पिंधे से नेता मंत्री एमपी एमएलए आईएएस ओएएस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इत्यादि कथा तेणु आप डिपोजिट आग करने को पड़ो तापर जा विथड्र कल हम
ये गला गोटे कथा आज प्रबल वर्षा हो घाई वर्षा हौ आ कौन टपिक आ कौन मुंड को आस कथा बा द्वितीय कथा है जीशु समस्त प्रेम करते जेणु लेखा बाइबल गोटे कथा ईश्वर तो प्रेम लेखा जौन पुस्तक गोटे कथा लिखाई ईश्वर तो प्रेम प्रेम ही ईश्वर ईश्वर तो प्रेम जौन द्वितीय जौन प्रथम जौन ना तीन पर्वर ना केते गोटे पदर लिखाई ईश्वर तो प्रेम प्रेमर अन्य नाम ईश्वर आ ईश्वर ही प्रेम अटंती लव इज गॉड गॉड इज लव बोली कह तेणु प्रेम जो नाई से शैतान जो प्रेम से ईश्वर वास कर तेणु प्रेम बहुल पाप आच्छादन करे बोली मत लिखा है प्रेम बहुल पाप आच्छादन करे पापिनी स्त्री जाकि जीशु गोड़ धोइला गोड़ चुम्बन कला इत्यादि कला गोड़ को कौन जे केशर मुकुला केशर बासना तेल लगे धोईदेला सफा कला बोलती पोछि पाछि देला इत्यादि कथा बाइबल लिखाई तेणु जीशु कहले ये बहुत प्रेम कर बहुत ऋण छाड़ा हम एमती गोटे कथा से संकेत से कहले जी बहुत प्रेम कला तार से पाप क्षमा है हाँ ना नहीं मो कथा बुझीपार ना तेणु जी जिते जीशु को प्रेम कर तार पाप क्षमा हम से ऋण छाड़ हम जक्ष मत सिंह जाए गथर चढ़ी पड़ा कहले बाबू मु जीशु देखी रे बाबू कि जीशुटा कि देखा ये चढ़ी पड़ा तथा प्रभु मन कथा मत प्रभु जाणीगला आस तुम घर जी आज आग्रह इच्छा प्रेम प्रेमटा बेस इम्पोर्टाट आम क्या प्रेम कर जीवन में आज प्रभु कहले तुम्हें पड़ोशी को आत्मतुल्य प्रेम कर निजर प्राण आत्मा मन दे आमको प्रेम कर माने प्रभु परमेश्वर को प्रेम कर ए प्रेमर ही सब व्यवस्था सफल हो सब व्यवस्थार सार ही प्रेम आज आम क्या किए क्या लव पड़े किए क्या लव्रे पड़ी किए क्या चक्कर पड़ी किए क्या प्रेम पड़ी चिंता कर निज निज प्रश्न पचारिया प्रभु इमिति कहते जे निज आत्मा को निजक हे करमको निज आत्मा ठार प्राण ठार अधिक भल पाइबार आम सेल्फ लव हवाटा भी ठीक टाइम बेसी निजक भल पाइबाटा भी ईश्वर विरुद्धाचरण करे निज पुओ झील को निज घर बाड़ी की निज स्त्री को निज जॉब को निज चाकरी को स्टाटस को टंका पैसा गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस निजर सौंदर्य को एसबू प्रेम भल पाइबा गोटे ईश्वर विरुद्धाचरण कर पड़ा विरुद्धाचरण आज आम क्या भल पाचु से आज प्रश्न अच्छे क्या भल पाचु भल पाँच सेन्स क्या आम पूजा करुचु भल पाँच मैंने कौन ता विषय भावुचु ता विषय चिंता करुचु से जिन आजिकल टोका टाकरी लव्रे कौन हो दिन रात तो प्रेम पड़गली मुझे सब भावुची मुझे देखुची मुझे मो हृदय तू मो आखिरे तू मन तू सकाल पाइले गुड मॉर्निंग इवनिंग 24 घंटा फोन तार तो आम प्रेम कर पूजा करुचु मन मन से जिनसा आम क्या करुचु आज से हूँ प्रश्न क्या आम पूजा करुचु क्या आम भल पाऊ क्या भल पाचु क्या पूजा करुचु क्या आम पूजा स्थान रखीचु पूज्य आसन रखीचु बापा को रखीचु माँ को रखीचु भाई के रखीचु भौणी को रखीचु ना गाड़ी संपत्ति कोठा बाड़ी की रखीचु सहीटा निर्धारित कर आम आग को कुआड़ी जा आम भाग्य निर्धारित कर आमर भविष्य कौन हम ताकू धरिकी आम भविष्य ताकू धरिकी आम जन्म ताकू धरिकी मृत्यु ताकू धरिकी आम अनंत जीवन आग आम क्या प्रायोरिटी बेसी दौरान कौ जिनस को पाठ को साठ को जीवन को ना साधुता को ना स्वच्छता को ना कौन स्वेच्छाचारिता को कौन आम गुरुत्व दौर क्या पूजा कर क्या भल पाऊँ कौ जिनस को आम मुंडे रखी आम आखि आगे रखी ताकू धरिकी आमर ये जीवन जीवन पर जीवन भी ये सब जिन प्रायोरिटी धरिकी निर्धारित होगा तेणु जीशु कहले सबू को छाड़ मते धर जीशु कहले मते धर हे बाबू सबू निजको जो अस्वीकार न करे निजको मध्य अस्वीकार करने पड़ो जीशुंकर शिष्य हो जीशुंकर फिलोसफी ही से आम निजको भी अस्वीकार करने को पड़ो डिनाइड करने को पड़ो आई एम नथिंग बोलिया पड़ो मु किछि नुह प्रभु बोलिया पड़ो ये हूँ कथा
आम निजक निजे भी डिनाइड करा पड़े मुझे किसी नुह प्रभु कहीं आम निज इच्छा तैयारी ना निज इच्छा जन्म होना निज इच्छा मरवानी सब ताकर इच्छा कराऊे जे ता भी अन्य गति ना से तो सब कर इच्छा सब चलता निजक भी डिनाइड करा पड़े। द्वितीय बाइबल एमती लिखा सर्वजगत लाभ कर सुधा जदि जड़े निजर आत्मा हराए तेज तार कि लाभ। यार ज्वलंत उदाहरण गुड़ा वीडियो डिस्कस कर ना आलेक्जांडर ग्राहम बेल से अलग आलेक्जांडर गोटे रजा थे आलेक्जांडर पुरु बोले अष्टम श्रेणी पाठ पढ़ी सी गोटे से रजा कि ना कौ रजा ना मोर मन पड़े से आलेक्जांडर गोटे राजा थे जोटा कि कंसारी आलेक्जांडर बोली बाइबल लिखाई कंसारी आलेक्जांडर जो से आलेक्जांडर क्या कौ नेपोलियन बोनापार्ट आउ आलेक्जांडर बड़ बड़ माने बड़ बड़ पराक्रमी रजा जगह से मैंने सब भी कहीकि जाइए भाई आम कि नहीं आइलु कि नहीं पृथ्वी जयी पुरु बोली गोटे राजा थे पुरु पुरुषोत्तम पुरु बड़ बड़ रजा आम जो समग्र भूखंड जीति से भी लंगड़ा जाते लंगड़ा आईब जमी लगला मातार उदर उल्लंघ हो मातर उल्लंघ हो जाऊँ कि नहीं आईनी कि नहीं जाऊ तो सर्वजगत लाभ कर निज आत्मा हो तार लाभ कौन आत्मा अंदर आपण का आत्मा ये आत्मा विषय मुझे गुड़ा थर भी कही कि बिब्लिकल बेस मुझे चर्चा करे ना आज तो मोर गोटे आज चारिड़े वर्षा भल हो बस गोटे डिस्कसन चलती कथा हूँ आत्मा बोले कौन एक कथा भी लोक जानते अति कम भारतीय लोक ये धारणा तो थी आत्मा बोली गोटे जिन अच्छी समस्त शरीर आत्मा बोलिया जिन अच्छी एवं गुड़ा न्यूज मानक आम देखते आत्महत्या करदेला ये करदेला से प्रकृत में भल नुह आत्महत्या करा लोक मैंने स्वर्ग के भी जापरें आत्महत्या करा लोक मैंने नर्क जी आत्महत्या करा जाए केबे भी नुह आउ बाइबल एमती मत लिखा सांसारिक दुख पुणी मृत्यु जन्माए सांसारिक दुखर मृत्यु आसे मृत्यु हो जाए ए मनुष्य जीवन जब एत दुख जातना पड़ो ना से चाहे मो जीवन छी करदेवी मरजी फाँसी मोड़ चढ़ी मुझे डेई पड़ी कूअर बुड़ीजी इन सब आसो कि आध्यात्मिक जातना आध्यात्मिक कष्ट आध्यात्मिक मन परिवर्तन आध्यात्मिक माने ट्रांसफॉर्मेशन केबे भी मनुष्य को दुखर पकईब ना बरं सी कौन कर आध्यात्मिक ताड़ना आध्यात्मिक जातनाटा मनुष्य को अधिक रु अधिक तार चिंताधारा को आहरी विकसित कर आहरी आनंद दब आहरी खुशी दब ताकू आहरी गोटे आनंद प्लुतरे ताकू मन मन को आहरी उल्लास कर जाओ मुझे ताड़ना जिते कष्ट पाइले भी मो मनटा आहरी खुशी लगे आध्यात्मिक दुखटा अनुताप द्वारा केबे भी दुख आसवन अनुतप्त हम आध्यात्मिक अनुताप आध्यात्मिक खेद क्रंदन आध्यात्मिक ताड़नाटा केबे भी मनुष्य को विचलित करिवो ना मन को विचलित करिवो ना कि मर जी एमती भावन सी पर भाव मुझे आहरी खुशी हेबी आहरी प्रभु मत आहरी सुधर सुध आहरी निआर पड़ी पड़ी मत शुद्ध कर भाव कि सांसारिक दुखटा मृत्यु आने तेज आज आध्यात्मिक चिंता चेतनार कथा मुझे ये आम समस्ते माला गड़ेवा जपीवा बोलिया कथा नुह ये गुड़ा सब बही पुस्तक एभेलेबल यार सब जिन मिलूँ भाई नेट्रे इंटरनेट्रे विभिन्न प्रकार आध्यात्मिक बही पुस्तक मानक मिलूँ आध्यात्मिक चिंता चेतन सब ग्रंथ पुराण नेट जुगर कौन है मिलूना आज्ञा से गुड़ा पढ़ी शिख आध्यात्मिक नियम नीति सब शिख जान सी हूँ आध्यात्मिकतार पाठ आध्यात्मिकता गोटे पाठ ताको स्पिरिचुआलिटी प्राक्टिस करने आप जंगल जावा दरकार नहीं आप बही पुस्तक सब मिलते आप पढ़ु ना पढ़ी से चिंताधारा को आप बुझंतु ना तापाई निजपाई क्या नुह निजपाई से निजपाई फॉर योर सेल्फ ओनली तुम निजपाई गुड़ा पढ़ बुझ आध्यात्मिक चिंता चेतना जागरण चेतना चिंताधारा विचारधारा को शिखा पड़े इट्स ए फिलोसफी भाया जिन गोटे फिलोसफी भाई मैंने समस्ते जाकि माला गड़ी जपा कि जंगल जाए पड़े तपस्या कर ना चिंता चेतनार उन्मेष करने को पड़ो मुझे आज आपत कथा कहूँ मुझे कौ स्पिरिचुआल प्राक्टिस करे नहीं कि मुझे भी क्रिश्चियन तथा भी मुझे एत प्रेयर वॉरियर नुह जे मु सदा सर्वदा प्रार्थना बसा सेमती किसी मोर जहाँ भी स्पिरिचुआल इनसाइट आसे जहाँ भी स्पिरिचुआल थॉट थिंकिंग सब बाइबल आ बाइबल लिटरेचर बाइबल संबंधी साहित्य पुस्तक सब मुंड को जुटे मत मुझे सब जिन भारी भल पाए पढ़ा भारी भल पाए
ସାହିତ୍ୟ ବାଇବଲ ବହି ପୁସ୍ତକରୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରୁ ତାପରେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କମ୍ ସାହିତ୍ୟ କଥା କି ଏଥିରେ କ'ଣ ନ ବାହାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କ'ଣ ନ ବାହାରେ କହିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ଧର୍ମ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ରାଜନୀତି ଖେଳ କୁଦ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଯଦି ଦିନକୁ 4ଟା 5ଟା ଜଣ ଯଦି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗୋଟେ ସହଜରେ ଅଛି ବୋଇଲେ ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ଧରିତ୍ରୀ ସକାଳ ପ୍ରମେୟ ଇତ୍ୟାଦି 10-20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଭଲ ପତ୍ରିକା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକାଲ୍ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ ଜଣେ ଲୋକ ସେଇଥିରେ ଜଣଙ୍କର କେତେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକଶିତ ତାର ମାନେ ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ ଆମେ ଯେ ଏତେ ବହି ପୁସ୍ତକ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର ସବୁ ଆର୍ଚିଭ୍ସ ବି ଅଛି ଆର୍ଚିଭ୍ସ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବର୍ଷର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବାହାର କରିପାରିବେ 2024 2023 22 ଧରିତ୍ରୀ ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ଆର୍ଚିଭ୍ସ କହନ୍ତି ପରା ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଚିଭ୍ସ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପାଇପାରିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଖାଲି ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିବେ ପଢ଼ିବେ ତ ଗଲା 2 ଦିନ 4 ଦିନ ମାସେ 15 ଦିନ ହଇରାଣିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିବେ ତାପରେ ତ ବସିକି ପଢ଼ିବେ ଗଲା ଚଲା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବସିକି ପଢ଼ିବେ ଚିପ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରି ରଖିଦେବେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ସେଠି ପଢ଼ିବେ ଗଲା ଏବେ ଆଜିକାଲି ଏତେ ବି ଉପାୟ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାକୁ PDF ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ନେଇକରି ଭଏସ୍ ମଡ଼େଲକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ ସେତିକି ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ କେଉଁଠି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଅଡ଼ିଓ କେସେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇକି ଆପଣ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ଗଲା PDF ଗୁଡ଼ାକୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକାଲ୍ PDF କନଭର୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଭଏସ୍ ଆର୍ଟିକାଲ୍ ଭଏସ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ନେଇଯାଇପାରିବେ ଭଏସ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ନେଇଯାଇକି ଗୋଟେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଭ୍ କରି ରଖିଦେବେ ଗେଞ୍ଜିଦେବେ ଯେଉଁଠି ପାରିଲେ ଚାଲ କାର୍ରେ ହଉ ଗାଡ଼ିରେ ହଉ ବାଇକ୍ ଯେଉଁଠି ଘରେ ହଉ ଯେଉଁଠି ହଉ ବସୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ ଶୁଣି ଖାଉଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ ଚାଲିଛି ଏ ଆମର ବାଇବେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ତାର ବି ଭଏସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଆପ୍ ମାନଙ୍କର ସେଟିଂ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଭଏସ୍ ସେ ମାଇକ୍ ଇଏରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ମାଇକ୍ ସେ ଭଏସ୍ କ'ଣ ତ ସେଟା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇଏରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଭଏସ୍ ମଡ଼େଲ୍କୁ ପଳେଇ ଆସ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଭଏସ୍ ମଡ଼େଲ୍କୁ ନେଇ ଆସିକି ବି ଶୁଣିପାରିବେ ଆଜିକାଲି କେତେ କ'ଣ ଆପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ବାହାରିଲା ଗୁଡ଼ା ଆର୍ଟିକାଲ୍ PDF କରିଦେଇପାରିବେ PDF ଫର୍ମାଟ୍କୁ ନେଇ ଆସିକି ତାକୁ ପୁଣି ଭଏସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ଶୁଣି କାମ କରିବେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକଶିତ ଚାଲିବ ଆଉ ଆର୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ କଥା ଅଛି କେତେ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ରେ ଟିକେ ହେବ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏତେ ସହଜରେ ହେଇବ କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି ମୋବାଇଲ୍ରେ 40-50 ଟଙ୍କା ଲାଗି ଆଉଛି ଆଉ କ'ଣ ମୋବାଇଲ୍ରେ କାହିଁ ସବୁ ହେଇପାରିବ ଆର୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆପଣ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷର ଆର୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପ୍ରାୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଥାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିକି PDF କରିଦେଇକି PDFରୁ ପୁଣି ତାକୁ ଭଏସ୍ ମଡ଼େଲ୍ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇକି ଶୁଣିବା କଥା ଖାଲି ଭଏସ୍ PDF କରିଦେଇ ଶୁଣିବା କଥା ମଜାରେ ବସି ଶୁଣିବା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଅଛି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲେଖା ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଲେଖା ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆହୁରି ଭଲ ଥିବ ଆହୁରି ଭଲ ଯେମିତି ବି ହଉ ଭାଇ ଆମକୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ସେଲ୍ଫ ଲିସନିଂ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ସମୟ ଥିଲା ଆଗରୁ ଲୋକ ଶୁଣିକି ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଗଲା 15-20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଗଲା ମୋବାଇଲ୍ରେ ପାଠ ଜାଣିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ କୋଶ୍ଚନ୍ ଜାଣିଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଟ୍ରେ ମିଳିଗଲା ପଢ଼ିଦେଲେ IAS OAS ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇ ପାରୁଛ ନେଟ୍ରେ ସେତିକି ଆମକୁ ଡାଟା ମିଳିଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ସବୁ ଶ୍ରୁତି ହିଁ ଥିଲା ଶ୍ରୁତି ମାନେ ଶ୍ରୁତି କଥା କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଶୁଣିକି ହିଁ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ବେଦକୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ ଲୋକ ଶୁଣିକି ସବୁ କଥା ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଲୋକ ଗୁରୁ କରିକି ଶିଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗୁରୁ କରି ତାଙ୍କ ନିୟମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଶିଖୁଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋଦି ବି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନାହିଁ ପାଠଶାଠ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଓକିଲ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟରେ କିଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମନେ ନାହିଁ ମୋର ସିଏ ବି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ସେବା ସୁଶ୍ରୁଷା କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆଉ କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସঙ্গে ରହିଲେ ନା
ଯାହାର ଯେମିତି ସଙ୍ଗ ତାର ସେମିତି ରଙ୍ଗ ନା। ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି ସବୁ ଜିନିଷ। ତା ବୋଲିକିରି ପରିଶ୍ରମ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି କଲେ ନା ହେବ। ପାଠ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜିତିବା ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବା ସେ ଅଲଗା କଥା। ବରଂ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ହିଁ ସବୁଠୁ ମୂଳ ପାଠ, ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ବତେଇଲି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିକାଲ୍ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ମୋ ଘରେ ବି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ବହି ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବହି ପତ୍ର ଲିଟରେଚର୍ ବହି ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଯେ ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ବାଇବିଲିକାଲ ପାଠ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତି। ବାପା ଜଣେ ଛୋଟମୋଟିଆ ପାଷ୍ଟର, ତ ଛୋଟକାଟିଆ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ସେ ବାଇବେଲ BTS CTH ଏସବୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାଇବିଲିକାଲ ଥିଓଲୋଜି, ବାଇବିଲିକାଲ ସେମିନାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯାଇକିରି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡେ ଆସେ। ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ପୁସ୍ତକ, ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କଟା ଗୋଟେ ଆଲମାରିଟେ ହେବ ସେତିକା। ସେତିକି ବହି ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କଟେ ବହି ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ତାକୁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଏତେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି, ଏତେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ କହିକି ଚାଲିଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା, ତେଜରାତି ଦୋକାନ, କିରାନୀ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କାଗଜରେ ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ, ଚିନି, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଚଣା, ଏସବୁ କାଗଜରେ ପୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ହୁଏ ନା। ପେପର୍ ଆସିବ ମାସକୁ ଗୋଟେ 15-20 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ପେପର୍ ଆସିବ। ପେପର୍ ଆସିକି ତାକୁ ପୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିକି ବିକ୍ରି କରାହୁଏ ଦୋକାନରେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା ପରେ ତା'ର ମଝି ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖୋଜିକି ମାନେ ବାଛିକି ବାହାର କରିଦିଏ। ଧରିତ୍ରୀ, ସମାଜ, ସମ୍ବାଦ, ଯାହା ବି ପେପର୍ ଆସିଲା, କି ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବି ଆସିଲା, ସେ ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବି, ସାଇତିକି ରଖିବି। ତାକୁ ଦୋକାନରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ସମୟରେ ବସି ମୁଁ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ଗାର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରେ। ସେଇଥିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବା ଶୁଣଉଛି, ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଏବେର କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ପୁରା ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ। ମାନେ ଏଇଟା 2011-12ରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ +2 ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି, ସେ +2 ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଆ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥାଏ ଯେ ଘରେ ଯେତିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁ 10-15 କେଜି ଆସିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, କେଜି ସେ 7 ଟଙ୍କା, 8 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଥିଲା, 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ। ବାପା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପୁଡ଼ିଆ କରି ବାନ୍ଧି ବିକିବା ପାଇଁ। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆର୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସାଇତି ରଖିକି ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରେ, ତାକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ। ସବୁ ପୁରୁଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ସବୁ ରଦି ପେପର୍ ଯେଉଁ ଆସେ କେଜି ବିକ୍ରି ହେଇକିରି, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିଛି, ଜାଣିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଲା 2016-17ରୁ ମୋ ହାତକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଲା, ତାପରଠୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ା ମୋବାଇଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ, ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିକି ଦେଖେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ହିଁ ମୋର ପାଠ ମାନେ ଜ୍ଞାନର ମୋର ସୋର୍ସ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍। ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଏତେ କଥା ପଢ଼ିଛି, ଜାଣୁଛି, ସେମିତି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ସୋର୍ସ ନାହିଁ, କି ସେମିତି କିଛି ବହି ପୁସ୍ତକ ସେ ସକ୍ରେଟିସ୍, ରିପବ୍ଲିକ୍, ଟଲଷ୍ଟୟ ଏମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବହି ପୁସ୍ତକ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ମାନେ ଗୋଟା ଆର୍ଟିକାଲ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ 1000 ବହିର କି 100-200 ବହିର ସାରାଂଶ ଥିବ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକାଲ୍ରେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକାଲ୍ରେ 100-200 କି 500 ବହିର ସାରାଂଶ ଥିବ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକାଲ୍ରେ। ତା'ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ମାସକୁ ଗୋଟେ ଦିନକି 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ଆର୍ଟିକାଲ୍ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଦିନକୁ 200-400-500 ବହିର ସାରାଂଶ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ଆର୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସାରାଂଶ, ସେଗୁଡ଼ା ସମେରି। ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଦେଲେ ମାନେ ଆପଣ 100 ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶ ଜାଣିଗଲେ, ଆପଣ ଚିପୁଡ଼ା ଜାଣିଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍, ଟିକେ ବିଜାରିଆ ଲାଗିବ, କାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ ବି ଥାଏ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼, ମୋର ଟିକେ ଛୋଟକାଟିଆ ମୋବାଇଲ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ଦାବିକିଆ, ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ କେବେ ଯଦି ସୁବିଧା ପତ୍ର ହେବ, କେତେ ବଡ଼ ଲାପଟପ୍ ଗୋଟେ କିଣିବି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛି, ହେଇପାରୁନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି କଲି ସିନା, ମୋତେ ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହଁ, କି ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନୁହଁ। କୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଭାବନା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଯେ କାହିଁ, ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, ସେଗୁଡ଼ା ହେବାଟା ସହଜ ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ, କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ହାତ ପତାଏନି। ଯିଏ ଯାହା ଶୁଣିଲା, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ କଲା, ନ କଲା ନାହିଁ, କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ତ କରିପାରିବାନି। ଶୁଣ ବୁଝ ବୋଲିକି ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ସାର୍କେଲ୍ରେ 10-15ଟାକୁ ଜଣେ କହିକିରି
করাইলি তাপরে আর কিছু করে না যদি হব হব নহলে নাই সেটা পরবর্তী কথা সে চিন্তা কিছু নୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭାବନାକୁ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥ୍ରୋରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଗୋଟେ କରିବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋର ଖୁସି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ମୋର। ହଉ ଏବେ ତ ଏ 10-15 ଦିନ ତଳେ ଓଏସ୍ ଆଇଏସ୍ ମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଇଏସ୍ ତ ନୁହଁ ଓଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସର୍ଭିସର ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋର ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +3 ପଢ଼ୁଥିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ମୁଁ 10th ହିଁ ବୋଧେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବି ବୋଲିକିରି ଭାବିକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିଲି +2 ନୁହଁ 10th ହିଁ ଭାବିଲି 10th ଭାବିଲି +2 ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅନ୍ତା କେବଳ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ପୁଳାଏ ପଢ଼େ ସେ ଜିଆଇଟିଏମ୍ରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କେବଳ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ସେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ମୁଁ +2 ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଜିକ୍ସ ହେଲାନି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲାନି ଫିଜିକ୍ସ ହେଇଗଲା ସରି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଜିକ୍ସ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଥ୍ ହେଲାନି ଏତେ ବି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୋର ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ ଏମିତିରେ ବି ଇଂଲିଶ ବୁଝିଲାନି ଏବେ ବି ବୁଝୁନି ଇଂଲିଶ ମୋତେ ବି ଆସିଲାନି ଏବେ ଟିକେ ଜାଣୁଛି ଭଲ +3 ପରେ ଟିକେ ବୁଝୁଛି ତାପରେ ଇଂଲିଶ ବୁଝିଲାନି ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ସମୟ ବିତେଇଲି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆଉ ପାଠଶାଠ ବହି କିଛି ପଢ଼ିପାରିଲିନି +2 ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ସେବୁଠୁ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଥଟ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଓଏଏସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବା ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି +3 ସାରିଲି +3 ସାରିକିରି ବର୍ଷ 6 ମାସ ପୁଣି ଘରେ ବସି ପଢ଼ାପଢ଼ିର ଝୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଖବରକାଗଜ ବାଇବେଲ ଲିଟରେଚର ବହି ପୁସ୍ତକ ପୁଣି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲି ତାପରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଆସିଗଲା ମୁଁ ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଗଲି ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲି ଆଉ MBA କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲି MBA କରିକି ରହିଗଲି MBA କରିପାରିଲିନି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା 2 ସେମିଷ୍ଟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ରହିଗଲି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ରହିଗଲି MBA ତାପରେ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତାପରେ ମାଷ୍ଟର କାମ କଲି ମାଷ୍ଟର କାମ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କଲି ଇତ୍ୟାଦି କଲି ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଚାକିରି ବାକିରି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କଲି ତାପରେ ଘରେ 3-4 ବର୍ଷ ଯେବେଠୁ ରହିଲିଣି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲିନି ଯେ ମୁଁ ଆଉ OAS IAS ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲିନି ମୋ ମନ ଆହୁରି ପୁଣି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲା କେମିତି ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ୱେରେ 2023ରୁ ବୋଧେ 2023 କିମ୍ବା 23ରୁ ବୋଧେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଭାରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଚାଲ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟିକେ ପଢ଼ା ଦେଖିବା ତୁ ତ ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁ ପଢ଼ା ଟିକେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କାଟି ଦେଲି ତଥା ବହୁତ ଥର ତାକୁ କାଟିଲି ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ କରିପାରିନି ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ମୁଁ କହିପାରିନି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ମୁଁ କହିପାରିନି ପାଟି ଡର ମାଡ଼ୁଛି ଏମିତି ହେଇକିରି କଥା ଗଡ଼ି ବର୍ଷ ପଳାଇଲା ତାପରେ 2023ରେ ସେ ଭାରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚାଲ ନା କର ନା ଗୋଟେ କର ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବି ଆଉ ବାଦ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଟେବୁଲକୁ ଭଙ୍ଗା ବୋର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ସେଟ୍ କରିକିରି ପୁରା ପଢ଼ା ହେଲା ତାପରେ ଟିକେ ମନ ହେଲା ମୋର ବୋଲେ ଆଉ ଚାଲ କରିବା ତାର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଥିରେ 6-7ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲୁ ସେଇଥିରେ ବି କ'ଣ ସବୁ ଗପିଗଲି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ ଏମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ତ ଯାହା ନାହିଁ ବାଦ ଗୋଟେ କହିବା କଥା ପିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝା ବି ପଡ଼ିବନି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ ସେମିତି 6-7ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏପିସୋଡ଼ ତାର ହେଲା ଅଧା ହେଲା ପରେ ବାପରେ ବାବା ଆଜି କି ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ତାର ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚାଲିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମନ ହେଲା ତାଠୁ ଟିକେ ଶିଖିକିରି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ଚଲେଇଲି ଏଡିଟୋରିଆଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଚଲେଇକି ମୁଁ ଆର୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ପକେଇକିରି ପଢ଼ିଲି ଖାଲି ପଢ଼ି ଦେଉଥିଲି ନର୍ମାଲି ପଢ଼ି ଦେଉଥିଲି ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ପଢ଼ି ଦେଲି ତାପରେ ଏପ୍ରିଲ 1, 2024 ବୋଧେ ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏପ୍ରିଲ 1, 2024 ବୋଧେ ସେଇଠି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲି ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକାଲ୍ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି 1/1/2024 1/5 ନା ମେ ବୋଲେ 1/5/2024 ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ବୋଧେ ସେଇଟା ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ଆର୍ଟିକାଲ୍ ପକେଇଲି ଟିକେ କମେଡ଼ି ହସ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କାହିଁକି ନ ହସିଲେ ଲୋକ ଶୁଣିବେନି ଆଜିକାଲି ଲୋକ ସେମିତି ନା ଫାମ୍ପା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ ମଜା ଥ୍ରୋ ନ କଲେ ଲୋକ ଶୁଣିବେନି ଫମ୍ପା ବୋଲିଦେଲେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନଥାଏ କାହାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ଅହମିକା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋ ପାଟି କରିକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଶୁଣିବେନି ତେଣୁ ହସ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ ହିଁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମିତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିହେବନି ସେ ଢାଞ୍ଚାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି 15-16-17 ମାସ ହେଲାଣି ଆନାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଭାବିନଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ତ ନୁହଁ ମୋତେ ତ କେହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁନି କି ଜାଣୁନି ମୋର ନା ଗୋଟେ ଭିଉ ଆଉଛି ନା ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି
ତୁ ଛାକ ମୁଁ ଖାଲି ରଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ହଉ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେବ ମୋର ଆଶା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଉ, ଏତିକି ସହିତ ରହୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।